But today, Israel not only destroy families and homes, they also destroy the hopes and the future of women and children, which the international community call this genocide as a humanitarian tragedy. Therefore, I urge you to take the following steps. Number one, stop the U.S. military support for Israel in all forms. Number two, take immediate action for unconditional ceasefire on all sides of the war to protect the lives of women and children. Number three, call for international humanitarian aid to end the suffering from genocide in Palestine. Number four, urge Israel to immediately implement UN resolution on two-state solution with peaceful agreement. I emphasize that this genocide, which is shown every day in the world's mainstream media outlet and social media, has a devastating effect to the women and children around the globe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Hedi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara sekalian, saya dapat kiriman video dari Profesor Dr. Nurhayati Ali Assegaf. Nah, ini perempuan satu ini mungkin buat sebagian kita tidak begitu kenal ya. Tapi kalau kita mundur pada era pemerintahan SBY, Profesor Nurhayati ini adalah ketua fraksi Demokrat di DPR RI ya, 2 periode kalau nggak salah ya, atau saya lupa deh, atau 1 periode lah minimal lah. Dan dia salah satu wakil ketua umum Partai Demokrat. Tapi saya tidak ingin bicara dia sebagai orang Demokrat, tidak. Dia mengirimkan video menulis surat terbuka kepada Presiden Amerika Serikat Joe Biden ya. Dan tentu saja dalam bahasa Inggris, dan perempuan ini bahasa Inggrisnya bagus banget. Karena memang pergaulannya mohon maaf nggak kayak saya, Jakarta, Cengkareng, Bekasi, Tambun. Enggak. Saya panggilnya Mbak Nur. Kami sama-sama di Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Saya nggak tahu Mbak Nur ini termasuk juga apa enggak ya. Saya lupa, nggak perhatikan ya. Tapi kami lumayan akrab, sering diskusi, ngobrol sebagainya. Kadang-kadang ngomelin saya juga, mungkin karena senior yang ngasih tahu adiknya supaya jangan badung dan sebagainya. Nah, Mbak Nur ini menulis surat yang dibacakan, surat terbuka kepada Joe Biden seputar, dia menyebutnya bukan sekedar konflik Palestina-Israel ya. Saya sependapat dengan Mbak Nur ini, dia menyebut sudah genosida ya, sudah pemusnahan etnis massal. Dalam bahasa Inggris dia ada menentukan ada 5 tuntutan kalau tidak salah, panjang lebar videonya. Tapi sebelumnya Mbak Nur ini juga dia menulis mengatasnamakan diri sebagai presiden Nura Women's Institute, kemudian dia juga duta MDGs, Millennium Goal Developments ya. Jadi apa sih namanya, goal tujuan-tujuan apa sih istilahnya, pembangunan milenium ya. Dan memang perempuan ini memang dahsyat sekali, dan sampai hari ini dia masih menjadi, saya nggak tahu nyebutnya sebagai apa nomenklaturnya, tapi saya suka gampangnya, dia menjadi penasihat pemerintah Turki, pemerintahan Erdogan. Keren ya. Ini bukan label doang loh, bukan. Karena dia masih mondar-mandir Jakarta Turki ya, sekarang Ankara ya. Itu secara rutin sekian bulan sekali, dan kalau berangkat ke sana tuh memakan waktu bisa berpekan-pekan ya. Dan what lu hebatnya lagi, kata Mbak Nur, dia tidak dibayar untuk itu. Gila kan ya? Jadi tiket bayar sendiri, gila. Memang beliau pengusaha lah ya, luar biasa. Nah, saudara sekalian, saya ingin membacakan beberapa poin tuntutan kepada Biden ya. Dia menyebut tuntutannya, 1, hentikan segera bantuan militer ke Israel. Kita tahu bahwa bantuan militer itu digunakan untuk memusnahkan Palestina. Tapi yang menarik saudara sekalian, Mbak Nur ini dalam awal videonya mengatakan kilas balik sejarah sejenak
bagaimana tahun 40-an itu orang-orang Israel yang terusir dari Eropa, khususnya dari Jerman itu datang ke Palestina. Mereka membawa dalam kondisi kurus, sakit, lemah, lapar ya. Aduh, kulit dan tulang ya. Dalam video dan foto-foto yang beredar itu mereka membawa banner besar, intinya mereka memohon pertolongan bangsa Palestina ya, dan ditolong oleh Palestina. Kemudian waktu berjalan mereka adalah makhluk yang tidak tahu berterima kasih, bukan cuma tidak berterima kasih kepada penolongnya, bahkan sekarang berusaha mengusir penolongnya dari rumahnya, kemudian juga melakukan genosida ya, kekejaman yang luar biasa dan genosida tadi. Jadi pertama dia minta bahwa Amerika menghentikan bantuan militer ke Israel. Yang kedua dia mendesak diadakan gencatan senjata yang menyeluruh untuk menyelamatkan perempuan dan anak-anak. Memang ini Mbak Nur ini aktivis perempuan dan anak ya. Kalau kita baca apa namanya astagfirullahaladzim, sedikit biodatanya di mana di Wikipedia disebut sebelum bergabung dengan partai Nur Hayati membuat perubahan karir yang cepat ya, dari seorang ibu rumah tangga menjadi pengusaha, kemudian bergabung dengan sebuah konsultan bisnis bla 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 bla. Dia mendirikan organisasi relawan tahun 90 ya, relawan untuk anak-anak jalanan dan imigran. Dia mendirikan organisasi relawan untuk anak-anak dan imigran. Kemudian hal itu membuat dia bersentuhan langsung dengan kebijakan pemerintah saat itu, seperti imigran overstay. Harus dikembalikan negara asalnya. Saat itu ia juga sering mengunjungi rumah tahanan. Mengunjungi rumah tahanan di Cengkareng, Banten, dan menjadi mediator antar imigran dan kedutaan besar mereka. Kegiatannya sebagai aktivis organisasi sosial maupun politik dimulai di akademisi saat masih sebagai mahasiswa bla 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 bla. Jadi memang luar biasa ya. Dia juga anggota Parliamentary Union of OIC Member States ya. Juga dia pernah menjadi anggota Forum Parlemen Asia Pasifik untuk Pendidikan dan sebagainya. Luar biasa ya. Jadi wajar kalau dia mendesak agar Biden menekan Israel untuk mengalahkan gencatan senjata menyeluruh untuk menyelamatkan perempuan dan anak-anak. Kemudian juga dia mendesak agar Biden menginisiasi ada imbauan internasional, tekanan internasional untuk menghentikan genosida tadi ya. Jadi genosida berlangsung luar biasa dan Nur Hayati merasa bahwa Amerika punya potensi, punya kemampuan yang kuat untuk menekan Israel dan mengajak dunia internasional mendesak Israel untuk menghentikan genosida terhadap Palestina. Dan dia juga minta agar Biden mendesak Israel supaya mematuhi resolusi PBB tentang Palestina, dan kita tahu jumlahnya sudah abak-abak, sudah banyak banget, tapi Israel selalu mengabaikan ya. Nah, cuman yang kelima ini yang saya tidak sepakat. Dia mendesak juga agar Biden menekan Israel untuk bersedia menerima solusi dua negara. Kita tahu Israel tidak mau. Israel tetap berkehendak untuk mengusir Palestina dari tanahnya supaya mereka bisa mendirikan negara Israel layak. Dan Mbak Nur ini mendesak ada solusi dua negara, two state solution, seperti juga yang digenakan oleh Indonesia melalui Menlu Retno Marsudi. Dan ini kita umat Islam tidak sepakat karena Israel penjajah, tidak punya lahan, tidak punya wilayah, tidak punya negara, ditolong tapi mengusir dan mencelakai, memusnahkan penolongnya. Oke, tidak panjang lebar, ini video Nur Hayati alias Segaf. Silakan. Hello everybody, I'm Nur Hayati alias Segaf, President of Nura Women Institute from Indonesia. I have sent an open letter to President of United States of America, Joe Biden, concerning the lives of women and children in Palestine. I still remember in 1947, Jews arrives in Palestine with the big banner proclaiming Germans destroy our families and homes. Don't you destroy our hopes. But today, Israel not only destroy families and homes, they also destroy the hopes and the future of women and children. So they are facing no future for women and children in Palestine. I believe we all concerned, every woman, every mother,
every woman leaders, every leader, every human around the globe shared the same concern with me. Therefore, I'm going to read the open letter to the President Joe Biden. Jakarta, November 12, 2023. Number 1711, 2023. Subject: an open letter to protect women and children and stop the genocide in Palestine. To His Excellency, President Joseph Biden, the White House, 1600 Pennsylvania Avenue, NW, Washington, D.C., 2500. Dear President Biden, I'm writing to you today with tears for the ongoing war in Palestine, which has taken a particularly devastating death toll on women and children. The situation has caused immense suffering, and it is imperative that we urgently address the grave issue of innocent women and children being killed in this war. The image and report show the death toll as a result of the Israeli aggression on the Palestine soil since October 7 is 9,500. Including 3,900 children and 2,509 women, according to Gaza Media Office on November 5, 2023. Moreover, the innocent lives lost are not just statistics. They represent mothers, daughters, and sons whose dreams and future have been cruelly stolen. The suffering of women and children in Palestine is beyond the measure and cannot be allowed to continue. Throughout history, women and children have consistently borne the brunt of the consequences of war. Suffering long-term hardship, Israel's war in Palestine exemplifies this tragic reality, as it continues to take a heavy toll on the lives of women and children with each passing day, of which the international community called this genocide as a humanitarian tragedy. Human Rights Watch has reported that shelter conditions in Palestine for the estimated 1.4 million internally displaced people have become dire. According to the UN Population Fund, about 50,000 pregnant women in the Palestine lack access to essential health services, and over 5,500 women are expected to give birth, all in the absence of adequate medical services. A UN rapid gender analysis of the situation echoes this concern. The impact of the conflict on women and children is a tragedy that should awaken our collective conscience. Their suffering underscores urgent need for the international community to press for the restoration of electricity and water supplies, the allowance of fuel into Palestine, and the opening of border crossing for humanitarian aid. Amid all the atrocities of the Palestine war, sadly, the last month marked the anniversary of the UN Security Council Resolution 1325 on Women, Peace and Security in October 2000. The resolution was adopted, recognizing the role of women in strengthening their participation in decision making, ending sexual violence and impunity, and strengthening prospects for sustainable peace. Therefore, I urge you to take the following steps. Number one, stop the U.S. military support for Israel in all forms. Number two, take immediate action for unconditional ceasefire on all sides of the war to protect the lives of women and children. Number three, call for international humanitarian aid to end the suffering from genocide in Palestine. Number four, urge Israel to immediately implement UN resolution on two-state solution with peaceful agreement. I emphasize that this genocide, which is shown every day in the world's mainstream media outlet and social media, has a devastating effect to the women and children around the globe, which will stay as a traumatic experience, and sooner or later, I'm afraid they will put the blame on the U.S. as main supporter to Israel. As the president of Noura Women Institute and an SDGs Global Ambassador,
for Women Political Leaders, WPL, I believe that Sustainable Development Goals, SDGs 2030, which was signed by 193 countries with the ultimate goal, leave no one behind, can only be achieved through international commitment to stop war. The people of Palestine, especially women and children, are not excluded from the SDGs. So they deserve to live in peace and prosperity, free from genocide. In closing, I would like to thank you for your attention and consideration to this urgent matter and your commitment to ending the genocide in Palestine. Your leadership and action in advocating for a peaceful resolution to the war and the protection of innocent lives will be memorized as a hero who stands for women and children in these terrible times. Sincerely yours, Nur Hayati Ali Assegaf, Presiden Nura Women Institute. Thank you. Oke, saudara sekalian, apapun apa yang dilakukan oleh Nur Hayati Assegaf ini kita harus apresiasi penuh sebagai upaya anak bangsa Indonesia di kancah forum internasional yang memang Nur Hayati Ali Assegaf ini punya kapasitas dan sudah terbukti mampu berbicara secara fasih dan bukan fasih dalam arti lancar, tapi influence, maksud saya berpengaruh di forum-forum internasional. Semoga apa yang dilakukan oleh Nur Hayati Assegaf menjadi kontribusi yang nyata bagi solusi masalah Palestina. Amin, ya rabbal alamin. Saya Edi Mulyadi untuk FNN, untuk Indonesia Lebih Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.